सर्वप्रथमे त्राणकर्ता एवं मुक्तिदाता प्रभु जीशुख्रीष्ट को गौरव दिए। प्रभुंकर असीम अनुग्रह एवं दया सकाशु आउ एक नूतन विषय वस्तु सहित मु समस्त श्रोता भाई भौणी मानक निकट में उपस्थित होइछि। आज यही बाइबल अध्ययन कार्यक्रम आमे माने जो विषयटी उपरे चर्चा करने को जाउछंती से विषयटी पाइबा पवित्र शास्त्र बाइबल रो नूतन नियम द्वितीय कोरिन्थीय 6 अध्याय 16 पद ठू 18 पद पर्यंत आमे माने एठारे पाठ करिबा। एई अंशटी पवित्र शास्त्र बाइबल रु नूतन नियम द्वितीय कोरिन्थीय 6 अध्याय 16 पद ठू 18 पद पर्यंत से अंशटी को आमे माने एठारे पाठ करिबा। आसंतु से अंशटी को आमे पाठ करिबा। एठारे एपरि लेखा जाई अछि, आम्भे माने जीवित ईश्वरक मंदिर अटु, जेपरि ईश्वर कहि अछंती आम्भे सेमानक मध्यरे वास करिबा, सेमानक मध्यरे भ्रमण करिबा, आम्भे सेमानक ईश्वर हेबा आउ सेमाने आम्भर लोक हेबे। एणु प्रभु या कहंती तुम्भे माने सेमानक मध्यरु बाहरी आस आउ पृथक हुओ, आउ असुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही, पुणी आम्भे तुम्भ मानंकु ग्रहण करिबा, आम्भे तुम्भ मानंकर पिता हेबा, पुणी तुम्भे माने आम्बर पुत्र कन्या हेबो। यह सर्वशक्तिमान प्रभु कहंती। प्रभु एई पठित वाक्यांशटी उपरे आशीर्वाद करंतु। आमे समस्ते एवं समस्त श्रोता भाई भौणी माने जेपरि एई अंशटी को बुझी पारिबे सेतिपाई प्रभु समस्त को आशीर्वाद करंतु। प्रिय श्रोता भाई और भौणी माने, आज आमे माने जो विषयटी उपरे चर्चा करबा को चाहउछंती से विषयटीर नाम हैला ईश्वर केउंठी वास करंती बा ईश्वरंकर रहिबा स्थान केउंठी। जदि आपण माने निजे चिंता करिवे एवं देखिबे एई जगत रे समस्त संप्रदायर लोक माने हिंदू संप्रदाय हुंतु किंबा ख्रिस्टियन संप्रदायर लोक हुंतु किंबा इस्लाम संप्रदायर लोक हुंतु, जैन संप्रदायर लोक हुंतु किंबा बौद्ध संप्रदायर लोक हुंतु किंबा जिहुदी जुडाइजम संप्रदायर लोक हुंतु, समस्ते निज निज ईश्वरंक पाई से माने काठ पत्थर इटा द्वारा मंदिर मान, गिरजाघर, मस्जिद, बौद्ध स्तूप मान निर्माण करिथांती। आउ से माने भाबिथांती ईश्वर एई मंदिर रे वास करंती बोली। तेणु आज आमे मानकर विषय जो आमे आलोचना करबा को जाउछंती से विषयटी होची ईश्वरंकर जीवित ईश्वरंकर रहिबा स्थान केउंठी आज्ञा बा ईश्वर केउ स्थान रे रहिबा को भल पांती बा रुहंती से विषय आमे माने आलोचना करिबा। एठारे पवित्र शास्त्र बाइबल कहे बा पवित्र शास्त्र बाइबल रे एही परि लेखा जाइछि, आम्भे माने जीवित ईश्वरंक मंदिर अटु। आम्भे माने अर्थात मु एवं आपण माने समस्त मनुष्य जाति एई मानव एई मनुष्य मानक मध्यरे बा मनुष्य मानक शरीर रे जीवन रे हृदय रे से जीवित ईश्वर वास करंती बा आमे समस्ते समस्त मनुष्य जगत से जीवित ईश्वरंकर मंदिर अटंती। तेणु से जीवित ईश्वरंक पाई मूर्तिका निर्मित मंदिर किंबा पत्थर द्वारा निर्मित मंदिर बा इटा काठ द्वारा निर्मित मंदिर रो आवश्यक नहीं आज्ञा। से जीवित ईश्वर घोषणा करती कि एई मनुष्य माने प्रत्येक व्यक्ति हेउची से जीवित ईश्वरंकर मंदिर आज्ञा। एटारे पवित्र वाक्य बाइबल एहीपरि कहे
ଆମ୍ଭେମାନେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଯେପରି ଈଶ୍ୱର କହିଅଛନ୍ତି, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭ୍ରମଣ କରିବା, ଆମ୍ଭେ ସେମାନଙ୍କ ଈଶ୍ୱର ହେବା ଆଉ ସେମାନେ ଆମ୍ଭର ଲୋକ ହେବେ। ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟ, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେ ହେଉଛନ୍ତି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଆଉ ସେ ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମର ଈଶ୍ୱର ହେବେ ଆଉ ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ଲୋକ ହେବା। ଏଣୁ ପ୍ରଭୁ ଏହା କହନ୍ତି, ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ, ଆଉ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। ଆଜ୍ଞା, ଆଜିକାଲି ଆମେ ଆମ ସମାଜରେ ଏହି ଜଗତରେ ମନ୍ଦିର, ମସଜିଦ, ଗିର୍ଜାଘର କିମ୍ବା ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପ ଏସବୁ ମନ୍ଦିର ଏସବୁ କାର୍ଯ୍ୟ ଯେଉଁ ଆମେ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ଏଇଥିପାଇଁ ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ସମ୍ପ୍ରଦାୟ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଝଗଡ଼ା ଏ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ, ମସଜିଦକୁ ନେଇ, ଗିର୍ଜାଘରକୁ ନେଇ, ବୌଦ୍ଧ ସ୍ତୂପକୁ ନେଇ ଚାଲିଥାଏ। ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ସେମାନେ ଭାବନ୍ତି ଈଶ୍ୱର ଏଇ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏଇ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର, କାଠ, ପଥର, ଇଟାରେ ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରନ୍ତି। ଏହା ସତ୍ୟ ନୁହେଁ। ଆଜ୍ଞା, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ସେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରନ୍ତି ନାହିଁ। ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ସମସ୍ତ ସମ୍ପ୍ରଦାୟର ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏହା କହିବାକୁ ଚାହେଁ, ଆପଣ ନିଜେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱର କୌଣସି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ବା ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର କିଏ? ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର କିଏ? ଆଜ୍ଞା, ଆପଣ ନିଜେ ଥରେ ଚିନ୍ତା କରି ଦେଖିଛନ୍ତି କି ଏହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର ହେଉଛନ୍ତି ଏହି ମନୁଷ୍ୟମାନେ, ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ସେଇ ଈଶ୍ୱର ସୃଷ୍ଟି କରିଛନ୍ତି। ଏହି ମୃତ୍ତିକାରୁ ମନୁଷ୍ୟକୁ ଈଶ୍ୱର ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ କରି ମନୁଷ୍ୟର ନାସିକାରନ୍ଧ୍ରରେ ଜୀବନ ପ୍ରଦାନ କରିଥିଲେ। ସେହି ଶ୍ୱାସ ବାୟୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇ ଏହି ମନୁଷ୍ୟକୁ ଏକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ କରାଇଥିଲେ। ଆଜ୍ଞା, ତଦ୍ୱାରା ମନୁଷ୍ୟ ଏକ ଜୀବିତ ପ୍ରାଣୀ ହୋଇଥିଲା। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ କି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି କାଠ, ପଥର, ଇଟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମାଣ ହୋଇଥିବା ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଦେଖନ୍ତୁ କେତେ ବଡ଼ କଥା ଆଜ୍ଞା, କିନ୍ତୁ ଏ ମନୁଷ୍ୟ ବୁଝିପାରୁନାହିଁ। ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ଏହି ମନ୍ଦିର ପାଇଁ କେତେ ଲଢ଼ାଇ ଝଗଡ଼ା, କଳହ, ହତ୍ୟା ଭଳି କାର୍ଯ୍ୟ କରିଚାଲିଛି। ତେଣୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ ଆଜ୍ଞା? ମୁଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଏଠାରେ ଖୋଲିକି କହିବି। ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଏକ ସିକ୍ରେଟ ଗୋପନୀୟ କଥା, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋପନୀୟ ଇଚ୍ଛା ହେଉଛି ସେ ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଜଗତର ଆରମ୍ଭରୁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଗୋଟିଏ ଇଚ୍ଛା କି ସେ ମନୁଷ୍ୟମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବସବାସ କରିବେ ଆଉ ଈଶ୍ୱର ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା, ପୂଜା, ଆରାଧନା ପାଇବେ। ସେ ମନ୍ଦିର
ରେ ବସବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ତାଙ୍କ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ, ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି କି ତୁମ୍ଭେମାନେ ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ। କାହିଁକି ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି ପୃଥକ ହୁଅ ବୋଲି? କେଉଁମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସିବା ପାଇଁ ପ୍ରଭୁ କହିଛନ୍ତି? ଆଜ୍ଞା, ଆମ ସମାଜରେ ଏ ଜଗତର ଦେଖିବେ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ପଥର ଦ୍ୱାରା ହେଉ, ଇଟା ସିମେଣ୍ଟ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ଏହି ମନ୍ଦିରକୁ ନିର୍ମାଣ କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। କିନ୍ତୁ ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେ ତାଙ୍କ ନିଜ ହସ୍ତ ନିର୍ମିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ଆଜ୍ଞା ପ୍ରତିମା ନିର୍ମାଣ କରି, ମୂର୍ତ୍ତି ନିର୍ମାଣ କରି ସେ କାଠ, ପଥର କିମ୍ବା ଅନ୍ୟ ଧାତୁ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ମୂର୍ତ୍ତି, ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ପ୍ରତିମାକୁ ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏହା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ବିରୁଦ୍ଧ କାର୍ଯ୍ୟ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର ଏହାକୁ ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରତିମା ପୂଜା ବା ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଘୃଣା କରିଥାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ସେଇଥିପାଇଁ କହିଛନ୍ତି କି ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜକ, ଯେଉଁମାନେ ମୂର୍ତ୍ତି ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ବାହାରି ଆସ ଆଉ ପୃଥକ ହୁଅ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ପ୍ରଥମେ କହିଲି ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ରକୃତ ମନ୍ଦିର କିଏ? ଆଉ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କର ନାହିଁ ବୋଲି ଈଶ୍ୱର ଆଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଅନେକ ଲୋକ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜା ଆଉ ସେଇ ପ୍ରତିମା ପୂଜା କରିଥାନ୍ତି। ପ୍ରଥମେ ତ ମୁଁ କହିଲି କି କାଠ, ପଥର କିମ୍ବା ଇଟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ନିର୍ମାଣ କରିଥାଏ, ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ବା ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକତା ନାହିଁ। କାରଣ ମନ୍ଦିର ଆମେମାନେ ନିଜେ, ଏ ମନୁଷ୍ୟ ଶରୀର, ଏ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ହେଉଛି ମନ୍ଦିର। We are the temple of the living God. We are the temple of the living God. ଆମେ ସମସ୍ତେ ବା ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଏହି ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ପରମାତ୍ମାଙ୍କୁ ସ୍ତୁତି, ଆରାଧନା, ପୂଜା କରିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ସେ କହୁଛନ୍ତି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ଆଜ୍ଞା, ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ, ପୁଣି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କୁ ଗ୍ରହଣ କରିବା। କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଗ୍ରହଣୀୟ ହୋଇଥାନ୍ତି ବା ଏ ମନୁଷ୍ୟ କେତେବେଳେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ସନ୍ତୁଷ୍ଟ କରିଥାଏ? ଯଦି ଏଇ ମନୁଷ୍ୟର ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ରହେ ଆଜ୍ଞା। ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ବା କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। ଏପରିକି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ସ୍ପର୍ଶ କର ନାହିଁ ବୋଲି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ, ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି। ତେବେ ଯାଇ ସେ ଆମକୁ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ଆଜ୍ଞା। କେବଳ ଗ୍ରହଣ କରିବେ ନାହିଁ, ଆମ୍ଭେ ସେଇ ପିତା ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହୋଇପାରିବା ବୋଲି ବାକ୍ୟ କହେ। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ଆମ୍ଭେ ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ପିତା ହେବା, ସେ ଆମମାନଙ୍କର ବାପା ହେବେ। ପୁଣି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ, ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ହେବା। ଏହା ସର୍ବଶକ୍ତିମାନ ପ୍ରଭୁ କହନ୍ତି। ତେଣୁ ଖ୍ରୀଷ୍ଟରେ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ଆପଣମାନେ ମନେ ରଖନ୍ତୁ, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇ କାଠ, ପଥର, ସିମେଣ୍ଟ, ବାଲିରେ ନିର୍ମିତ
ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମନ୍ଦିରର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଏହା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା, ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ଏହି ମନୁଷ୍ୟଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। କାରଣ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର ଅଟୁ। ୱି ଆର୍ ଦ ଟେମ୍ପଲ୍ ଅଫ୍ ଦ ଲିଭିଂ ଗଡ୍। ଆମେମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଆଉ ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କର ପିତା, ପୁଣି ଆମ୍ଭେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା। ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର ଏହି 2 କରନ୍ଥୀୟ 6 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦ, 17 ପଦ, 18 ପଦ ଲେଖାଯାଇଛି। We are the temple of the living God. As God has said, I will live with them and walk among them, and I will be their God, and they will be my people. Therefore, come out from them and be separate, says the Lord. Touch no unclean things, and I will receive you. I will be a father to you, and you will be my sons and daughters, says the Lord. ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି କି ମୁଁ ତୁମର ପିତା ହେବି, ଆଉ ତୁମେମାନେ ଆମ୍ଭର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବ। We are the children of God. ଆମେମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ସେ ଆମର ପିତା ହେବେ। ଯଦି ଆମେମାନେ ଆମର ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଇବା ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା। ଈଶ୍ୱର କହନ୍ତି ତୁମର ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ସେଇ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ପ୍ରବେଶ କରାଅ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଏହି ଈଶ୍ୱର ଆମମାନଙ୍କର ପିତା ଅଟନ୍ତି। ସେ ଆମମାନଙ୍କୁ କହୁଛନ୍ତି ସେ ଆମମାନଙ୍କ ଠାରେ ବାସ କରିବେ, ବାସ କରନ୍ତି। ସେହିଭଳି ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲର 1 କରନ୍ଥୀୟ ତାର 3 ଅଧ୍ୟାୟ 16 ପଦରେ ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭେମାନେ କି ଜାଣ ନାହିଁ ଯେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର, ଆଉ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଆତ୍ମା ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଅନ୍ତରରେ ବାସ କରନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ପୁଣି ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କ ଶରୀର ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଠାରୁ ପ୍ରାପ୍ତ, ତୁମ୍ଭମାନଙ୍କର ଅନ୍ତର୍ବାସୀ ପବିତ୍ର ଆତ୍ମାଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଦେଖନ୍ତୁ ଆମେମାନେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି। ପୁଣି ଏହିପରି ଲେଖାଯାଇଛି, ଏହା ଯଦି କୌଣସି ଲୋକ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିରକୁ ନଷ୍ଟ କରେ, ତେବେ ଈଶ୍ୱର ତାଙ୍କୁ ନଷ୍ଟ କରିବେ, କାରଣ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର, ସେହି ମନ୍ଦିର ତୁମ୍ଭେମାନେ। ଇଂରାଜୀରେ ଏହିପରି ହେବ, ଡୋଣ୍ଟ ୟୁ ନୋ ଦ୍ୟାଟ୍ ୟୁ yourselves are God's temple, and that God's Spirit lives in you. If anyone destroys God's temple, God will destroy him. For God's temple is sacred, and you are that temple. ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କହେ ଆମ୍ଭେମାନେ ସେହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟୁ, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏହି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ପବିତ୍ର ହେବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ଗଡ୍ସ ଟେମ୍ପଲ ଇଜ୍ ସାକ୍ରେଡ୍। ଆଉ ସେ ମନ୍ଦିର କିଏ? ବାକ୍ୟ କହେ ୟୁ ଆର୍ ଦ୍ୟାଟ୍ ଟେମ୍ପଲ। ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ସମସ୍ତ ବିଶ୍ୱରେ ଥିବା ଏହି ମାନବ ଜାତି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତି ସେହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର ଅଟନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ଆଉ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ କୌଣସି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରିବା ନିଷେଧ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ଆମର ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ପ୍ରବେଶ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ ଆଜ୍ଞା। ଦେଖନ୍ତୁ ଏହି ମନ୍ଦିରରେ, ଏହି ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଆମେ କେମିତି ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥ ପ୍ରବେଶ କରୁଛନ୍ତି?
मद्यपान द्वारा केतेक लोक मद्यपान करती, बीड़ी पियंती, सिगारेट पियंती, गंजेई अफिम सेवन करती। ये सबू असुचि पदार्थ आज्ञा। यही असुचि पदार्थ आमे माने स्पर्श करवा उचित नुहे, छुईबा उचित नुहे, हाथ में धरिबा उचित नुहे, किंतु आमे माने या सेवन करिथांती। अर्थ यही सबको सेवन करी ईश्वर से जीवित ईश्वर मंदिर को आमे अपवित्र करिथांती। तेणु किंतु ईश्वर कहती असुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे माने मन रखिबा उचित कि आमे माने समस्ते सही जीवित ईश्वर मंदिर अटंती आज्ञा। आउ यही मंदिर भितरे असुचि पदार्थ किछि हेले प्रवेश कराइबा उचित नुहे। अर्थात यही निशा सेवन करिबा उचित नुहे आज्ञा। किंतु आम समाज रे अनेक लोक यह जानती नहीं। से जानती नहीं सेमानक शरीर से जीवित ईश्वर मंदिर अटे। से जानती नहीं ईश्वर तांको जीवन रे, तांको शरीर रे, तांको हृदय रे वास करिया पई चाहंती, किंतु से माने तांको सही शरीर रूपक मंदिर को यही निशा जातीय द्रव्य द्वारा, यही निशा सेवन द्वारा से माने नष्ट करिथांती मंदिर को। आज्ञा टिके समय चिंता करी देखंतु, जेतेबेले आमे मंदिर रे धूप दीप नैवेद्य जलाई ठाकुर को बा ईश्वर को खुशी करा पई चाहंती, आमे धूप जलाई थांती। आज्ञा जीवित ईश्वर आपणकर से धूप नैवेद्य से झुणा से धूप चाहती नहीं। से चाहती आपणक जीवन एक धूपमय हेउ। आपणक जीवन बा मो जीवन से धूप भली, से झुणा धूप भली सुगंध आम जीवन रु बाहरु भल कार्य द्वारा, भल वाक्य द्वारा, भल पवित्र जिनिस देखिबा द्वारा, कहिबा द्वारा, कार्य द्वारा आम जीवन एभली हेउ। एभली महकु से धूप भली, झुणा भली, नैवेद्य भली एई बासना को बा एई आम जीवन एक धूप भली सुगंध जात हेउ, जहाकु ईश्वर ग्रहण करती। आज्ञा से आम मानकर से धूप नैवेद्य झुणा को ग्रहण करती नहीं। ईश्वर चाहती आम जीवन से झुणा धूप नैवेद्य भली भल बासना रे, सुगंध बासना रे से ग्रहण करिया पई चाहती। आज्ञा किंतु आमे असुचि पदार्थ द्वारा आमर ए शरीर रूपक मंदिर को नष्ट करिथांती। विभिन्न प्रकार असुचि पदार्थ स्पर्श करी सेवन करी ए निशा मद्य पान करी केतेक लोक आम समाज रे अछंती, गुड़ा को घसंती, बीड़ी पियंती, विभिन्न प्रकार निशा जातीय द्रव्य को सेवन करी तांको शरीर रूप मंदिर को नष्ट करिथांती। आज्ञा ईश्वर मना करुछंती कि असुचि पदार्थ स्पर्श कर नहीं। यदि आमे एई असुचि पदार्थ को स्पर्श करिबा नहीं, सेवन करिबा नहीं, से ईश्वर आम मानकर पिता हेबे, से आमको ग्रहण करिबे। आज्ञा निजे से पवित्र ईश्वर कहउछंती। आज्ञा आउ जदि कौनसी लोक ईश्वर मंदिर को नष्ट करे तेबे ईश्वर ताकू नष्ट करिदेबे। देखंतु ये मोर आपणकर कर्तव्य। आपण आ मु आम मानकर जो शरीर ईश्वर द्वारा आमे पाइछंती, यह हेउची से जीवित ईश्वर मंदिर। आज्ञा यही जीवित ईश्वर आमर जो मंदिर शरीर रूपा मंदिर को आमे नष्ट करिवार आम मानकर अधिकार नहीं। आमे जो निशा जातीय द्रव्य सेवन करी आम यही शरीर रूप मंदिर को नष्ट करुचंती। आज्ञा
सावधान हो जातु। यही ईश्वर मंदिर को आप नष्ट जदि करेंगे ताहले ईश्वर आपण को नष्ट करदेवे। तेणु मोर प्रिय भाई भौणी माने आमे माने से पवित्र जीवित ईश्वर मंदिर अटंती। ईश्वर आम मान को तेबे ग्रहण करेंगे जेबे आमे माने आम मान को यही शरीर रूपक मंदिर रे कौन अशुचि पदार्थ प्रवेश कराइबा नहीं बा न करांती। यह आमर प्रथम और प्रधान कर्तव्य अटे। आम जीवनर प्रथम कर्तव्य अटे आमर यही शरीर रूप मंदिर को पवित्र करी रखिबा। पवित्र मन, पवित्र चिंता, पवित्र जो आध्यात्मिक ज्ञान यही ठारू आरंभ हुए आज्ञा। जे कौनसी आध्यात्मिक ज्ञान रे आपण आग को बढ़ंतु ता पूर्वर मन रखिबा उचित कि ईश्वर को द्वारा प्रदान करा जाइतिबा एई आमर शरीर यह को पवित्र करी रखिबा। कौनसी पापरे यह पतित न हेउ या प्रभुंकर इच्छा आज्ञा। ए विषय मु आपण मानकु प्रभु जीशु ख्रीष्ट विषय कहबी। जेतबेले प्रभु जीशु ख्रीष्ट ए जगत रे मनुष्य भाव रे थिले से एई शरीर रूपक मंदिर विषय कौन कहते से कौन कहते आमे पाइबा पवित्र शास्त्र बाइबल रो जोहन लिखित सुसमाचार तार द्वितीय अध्याय 19 पद टू 21 पद पर्यंत। आसंतु यही अंशटी को एठारे आमे पढ़िबा। यीशु सेमानकु उत्तर देले, तुम्भे माने एही मंदिर को विनाश कर, आउ 3 दिन मध्यरे मु ताहा तोड़ी देबी। सेथिरे जिहुदी माने कहिले, एही मंदिर निर्माण करिबा निमंते 46 वर्ष लगी अच्छी, आउ तुम्भे कौन ताहाकु 3 दिन रे तोड़ी देब। किंतु से अपना शरीर रूप मंदिर संबंध रे कहूथिले। यीशु ख्रीष्ट निजर मृत्यु और पुनरुत्थान र भविष्यवाणी करिथिले आज्ञा। प्रभु यीशु ख्रीष्ट निजर मृत्यु और पुनरुत्थान र भविष्यवाणी करिथिले। मात्र से दिन से शास्त्री माने, फारूसी माने, जिहुदी लोक माने ता बुझी पारि नथिले। प्रभु यीशु ख्रीष्ट तांको शरीर रूप मंदिर विषय कहूथिले। से कहूथिले, जिहुदी मानकु कहूथिले, तमे ए शरीर रूप मंदिर को विनाश कर, मात्र मु 3 दिन मध्य ता तोड़ी देवी। एक कथा से जिहुदी माने बुझी पारिले नहीं। से माने सेही काठ पत्थर इटा द्वारा निर्मित मंदिर जो जेरूसालेम रे थिला, सेही मंदिर कथा से माने भाबुथिले। आउ सेही काठ पत्थर इटा द्वारा निर्मित से जेरूसालेम रे, इस्राएल देश रे जेरूसालेम रे जो मंदिर दंडायमान होइतिला ता पत्थर द्वारा निर्माण होइतिला। आउ सेही मंदिर रो निर्माण कार्य 46 वर्ष लागितिला आज्ञा। जेतेबेले प्रभु यीशु ख्रीष्ट कहूथिले, तमे एई मंदिर को विनाश कर, यीशु ख्रीष्ट कहूथिले, कौन कहूथिले, तांकर शरीर रो मंदिर विषय से कहूथिले। से कहूथिले कि तमे मते मारी दियो, बा ए मंदिर मोर शरीर रूपक मंदिर को विनाश कर, मु 3 दिन भितर ता तोड़ी देवी। अर्थात से निजर मृत्यु और पुनरुत्थान भविष्यवाणी करथिले। आज्ञा आपण माने जानिथिबे, प्रभु यीशु ख्रीष्ट मृत्यु परे 3 दिन रे से जी उठिथिले। मृत्युर नाहुड़ भांगी से मृत्यु को परास्त करी से पुनर्जीवित होइथिले। से पुनरुत्थित होइथिले आज्ञा। से पुनरुत्थित ईश्वर अटंती। से मृत्यु को जय करथिले। से मृत्युंजयी ख्रीष्ट आज्ञा। किंतु एक कथा से दिन जिहुदी लोक माने बुझी पारु नथिले आज्ञा। आउ गोटे विषय मु पवित्र शास्त्र बाइबल रु कहबी। से दिन प्रभु यीशु ख्रीष्ट से समीरणीय स्त्री सहित कथोपकथन करुथिले। आ से स्त्री लोकटी प्रभु यीशु ख्रीष्ट को कहूथला, आंभ मानक पितृपुरुष माने
ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଅଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବ ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି। କ'ଣ କହୁଛି? ସେ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ଯୀଶୁଙ୍କୁ କହୁଛି ଆମ୍ଭମାନଙ୍କ ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କଲେ ଆଉ ଆପଣମାନେ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସ୍ଥାନରେ ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ ତାହା ଜେରୁସାଲେମରେ ଅଛି। ଦେଖନ୍ତୁ, ଏଇ ମନ୍ଦିରକୁ ନେଇ, ମସଜିଦକୁ ନେଇ, ଗିର୍ଜା ଘରକୁ ନେଇ ଆଉ ମନ୍ଦିରର କାର୍ଯ୍ୟକୁ ନେଇ ଏବଂ ଉପାସନା ବିଧିକୁ ନେଇ, ପୂଜା ପଦ୍ଧତିକୁ ନେଇ ଆଜି ଆମ ସମାଜରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି, ସଂଗ୍ରାମ ଚାଲିଛି, ହତ୍ୟା ଭଳି ବିଭୀଷିକା ଘଟଣା ଘଟୁଛି। ସେଇଭଳି ସେଇଦିନ ସେଇ ସମୀରଣୀୟ ସ୍ତ୍ରୀ ଲୋକଟି ମଧ୍ୟ ଯୀଶୁକୁ କହୁଛି କି ଆମମାନଙ୍କର ପିତୃପୁରୁଷମାନେ ଏହି ପର୍ବତ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି ବା ଆମେମାନେ ଏ ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛୁ, ଆଉ ତୁମେମାନେ କହୁଛ କି ସେଇ ଜେରୁସାଲେମରେ ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ଅଛି ସେଠାରେ ପୂଜା କରିବା ଉଚିତ, ଉପାସନା କରିବା ଉଚିତ। ଯୀଶୁ କ'ଣ କହିଲେ ଆଜ୍ଞା? ଉତ୍ତର ଦେବାକୁ ଯାଇ ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଆଗ ନାରୀ ମୋ କଥା ବିଶ୍ୱାସ କର, ଯେଉଁ ସମୟରେ ତୁମ୍ଭେମାନେ ଏହି ପର୍ବତରେ କିମ୍ବା ଜେରୁସାଲେମରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବ ନାହିଁ, ଏପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି। ଯୀଶୁ କହିଲେ, ଗୋ ନାରୀ, କି ତମେ ଯେଉଁ କହୁଛ କି ତମେ ଏହି ପର୍ବତରେ ଉପାସନା କରୁଛ, ସେମାନେ ତାଙ୍କ ମନ୍ଦିରରେ ଉପାସନା କରୁଛନ୍ତି, ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି, ଆଉ ଖ୍ରୀଷ୍ଟିଆନ ମାନେ ଜେରୁସାଲେମର ମନ୍ଦିରରେ ପୂଜା କରୁଛନ୍ତି। ସମୟ ଆସିବ ଏ ମନ୍ଦିର ସବୁ ରହିବ ନାହିଁ। ସମୟ ଆସିବ ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ମନ୍ଦିର, ଭିନ୍ନ ଭିନ୍ନ ପୂଜା ପଦ୍ଧତି, ଏସବୁ କିଛି ରହିବ ନାହିଁ। ଦେଖନ୍ତୁ, ଯେଉଁ ମନ୍ଦିର ମସଜିଦକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ପୂଜା ସ୍ଥଳକୁ ନେଇ, ଯେଉଁ ପୂଜା କରିବାର ବିଧି ନିୟମକୁ ନେଇ ଆଜି ଲୋକମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଲଢ଼େଇ ଚାଲୁଛି ଆଜ୍ଞା, ଏ ବିଷୟ ରହିବ ନାହିଁ ବୋଲି ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି। ଯୀଶୁ କହୁଛନ୍ତି ଯେଉଁ ସମୟରେ ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ପିତାଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ସେହିପରି ସମୟ ଆସୁଅଛି, ପୁଣି ବର୍ତ୍ତମାନ ସୁଦ୍ଧା ଉପସ୍ଥିତ। କାରଣ ପିତା ଏହି ପ୍ରକାର ଉପାସକ ଚାହାନ୍ତି। ଈଶ୍ୱର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ଏହି କାଠ, ପଥର, ଇଟା ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିରରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ। ଆଉ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ ମୋର ଆପଣଙ୍କର ଏହି ଧୂପ, ନୈବେଦ୍ୟ, ଝୁଣା, ସୁଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି, ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି କେଉଁଠି ବାସ କରିବା ପାଇଁ? ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ହସ୍ତ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନ୍ଦିର, ଯିଏକି ମୁଁ ଏବଂ ଆପଣମାନେ ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀରରେ, ଆମମାନଙ୍କ ହୃଦୟରେ ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ଆଉ ଈଶ୍ୱର ଏହି ଧୂପ ନୈବେଦ୍ୟ, ଧୂପ ଝୁଣା ନୈବେଦ୍ୟର ସୁଗନ୍ଧ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେ ଚାହାନ୍ତି ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ୟକ୍ତିଙ୍କ ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ ଏବଂ ପ୍ରତ୍ୟେକ ମନୁଷ୍ୟର ଜୀବନ ସେହି ଧୂପ ଭଳି ମହକିବା ଉଚିତ। ଆମମାନଙ୍କର ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟ, ଭଲ ଗୁଣ ସେହି ଧୂପ ଭଳି ମହକିବା ଉଚିତ ଆଜ୍ଞା। ସେହି ସୁଗନ୍ଧକୁ ଈଶ୍ୱର ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଥାନ୍ତି ବା ରହିଅଛନ୍ତି। ଦେଖନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ତେଣୁ ସମୟ ଆସୁଛି ସେହି ସତ୍ୟ ଉପାସକମାନେ ଆତ୍ମାରେ ଓ ସତ୍ୟରେ ସେହି ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଉପାସନା କରିବେ, ପୂଜା କରିବେ, ଆରାଧନା କରିବେ। ଆଜ୍ଞା, ଉପାସନା, ପୂଜା ଏହା ମନୁଷ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ନିର୍ମିତ ମନୁଷ୍ୟ ହୃଦୟ ମନ୍ଦିରରେ 24 ଘଣ୍ଟା ହୋଇଥାଏ, ଯାହାକୁ କହିଥାନ୍ତି 24x7 ଡେଜ୍। ସର୍ବଦା 24 ଘଣ୍ଟା, ଦିନ ସାରା, ରାତି ସାରା, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଏହି ଆରାଧନା ପରମେଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ଆଜ୍ଞା। ଏହି ଆରାଧନା ଆମମାନଙ୍କ ମନ୍ଦିର ରୂପକ ଶରୀରରେ ହେବା ଉଚିତ। ଘଣ୍ଟେ, 2 ଘଣ୍ଟା, 3 ଘଣ୍ଟା ପାଇଁ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଆରାଧନା ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ଈଶ୍ୱର ଚାହାନ୍ତି
आम हृदय रूपक मंदिर रे सर्वदा तांकर पूजा उपासना हेउ। देखंतु आज्ञा से चाहती आम ई शरीर रूपक मंदिर रे आमे सेई सत्य ईश्वर को आत्मारे और सत्य रे उपासना करिबा उचित। आज्ञा आज्ञा से आम हृदय रे विराजमान करी अछंती। आज्ञा जेतेबेले मु एवं आपण माने आम हृदय रूपक मंदिर रे सेई सत्य और जीवित ईश्वरकर आराधना पूजा करिथांती ता केड़े मनोहर। आज्ञा आपण कौन केबे अनुभव करिसंती कि आज्ञा जेतेबेले आमे सेई पवित्र सत्य जीवित ईश्वर को आम हृदय रे पाई थांती एवं तांकु पूजा करिथांती तांकु स्मरण करिथांती से केड़े आनंद। आज्ञा केड़े मनोहर। आज्ञा जेतेबेले आम शरीर प्राण आत्मा एक हो जाए जेतेबेले आमे से सत्य ईश्वर को आम हृदय मंदिर रे पूजा आराधना करिथांती स्वर्ग पृथ्वी पृष्ठ को ओह्लाई आसी थाए स्वर्ग पृथ्वीर मिलन होई थाए ता केड़े आनंदकर विषय। आज्ञा जेतेबेले आम जीवन रे एई हृदय रूपक मंदिर रे ईश्वर उनकर उपस्थिति होई थाए जेतेबेले आम ईश्वर सहित वार्तालाप करिथांती ईश्वर सानिध्य रे आमे निजको हजि देथांती आमे निजे भूली जाइथांती आमे किए से सत्य ईश्वर जेतेबेले आम हृदय रे आसंती तांको उपस्थिति जेतेबेले आम जीवन रे आसी थाए स्वर्गीय खुशी आनंद शांति आमे उपलब्धि करिथांती। आज्ञा आमे पाइथांती से स्वर्गीय खुशी से स्वर्गीय आनंद से ईश्वर खुशी शांति आनंद आमे अनुभव करिथांती। आज्ञा एई भली उपासना से जीवित ईश्वर चाहती। आज्ञा एई उपासना एई पूजा आमर शरीर रूप मंदिर रे 24 घंटा चली। आज्ञा आम हृदय रे तांको जेतेबेले आमे स्मरण करंती तांको स्तुति गान करंती आम कार्य द्वारा कथा द्वारा चिंता करिबा द्वारा देखिबा द्वारा शुणिबा द्वारा से पूजा हवा उचित। आज्ञा ये पूजा कौन? आज्ञा केवल धूप नैवेद्य फूल ठाकुर ऊपर चढ़ाई दे जदि मंदिर जाती देखंतु जदि मंदिर रे आमे से ठाकुर ऊपर प्रतिमा ऊपर धूप नैवेद्य फूल चढ़ाई बाहर को बाहरी आसीबा गाली अन्य लोक को दे थांती दुख दे थांती कष्ट दे थांती ता कौन वास्तव रे पूजा? आम ईश्वर पूजा करके आसिले मंदिर रू आम मुहर खराब शब्द बाहरिला आम हाथ खराब कार्य कला आम मस्तिष्क खराब चिंता कला का घर बुड़ेइबा का असुविधा पकेइबा कहा पाई गात खोलिबा यही बड़ी चिंता करती तेबे कौन ईश्वर संतुष्ट होती कि? आज्ञा देखंतु पूजा कौन? ये पूजा 24 घंटा आम जीवन रे मु कहली ना आज्ञा धूप नैवेद्य झुणा जो देकी आमे ईश्वर को खुशी करने चाहती आमे कहते आमे पूजा करके आसिले किंतु आम जीवन रे जो कार्य आमे कले जो कथा कहले आम मस्तिष्क दिमाग रे जो चिंता पर को असुविधा पकेवाई बा अन्य को असुविधा पकेवाई जो चिंता करुचंती या कौन ईश्वर द्वारा ग्रहणीय हेबो? आज्ञा नुहे। आज्ञा ईश्वर से भली पूजा चाहती नहीं से चाहती आमे 24 घंटा 24 आवर्स 24 घंटा से जीवित ईश्वर उपासना आराधना पूजा आम हृदय रूपक मंदिर रे हेबा आवश्यक। ये पूजा अनवरत आज्ञा सर्वदा आम यही शरीर रूपक मंदिर रे चलिबा उचित। ए समाज को देखंतु लोक मान को देखंतु करप्शन बढ़ी गलानी। आज्ञा लांच अन्य को दुख देवा कष्ट ताड़ना हत्या व्यभिचार ये मनुष्य करी चली से ईश्वर को पूजा करुच्ची एवं पूजा करी मंदिर रू आसी ये सबू असुचि कार्य करिबार लागिछि जा ईश्वर चाहती नहीं।
ईश्वर दृष्टि यह ହେଉଛି पाप आज्ञा, ये घृणार विषय आज्ञा। किंतु प्रभु आमको चाहती कि आम जीवन द्वारा आम जीवन से धूप बलि महकू, आम जीवन प्रत्येक कार्य, आम वाक्य, आम चिंता, ए शरीर जो सबू विषय प्रकट हुए से सब ईश्वर को खुशी करवा उचित आज्ञा। जितेबाला आम से आत्मा, ईश्वर होती आत्मा आज्ञा, ईश्वर होती आत्मा, गॉड इज स्पिरिट। तेणु से ईश्वर से आत्मा रूपी ईश्वर को आत्मा रे और सत्य रे आराधना पूजा करिवार नियम अटे आज्ञा बा पूजा करवा उचित आज्ञा। सही आत्मा रूपी ईश्वर को आम आत्मा शरीर आत्मा रे से तांकर पूजा करवा उचित आज्ञा। ता हेब वास्तव पूजा, ता हेब वास्तव पूजा पद्धति, पूजार नियम आज्ञा, उपासनार नियम आज्ञा। तेणु जितेबाला आमे आत्मार सत्य आम हृदय रूपक मंदिर रे सही सत्य ईश्वर को उपस्थित आसी थांती, आमे आनंद रे विभोर हो जाती। ईश्वर आमको कथा कहती, आमे ईश्वर सहित कथा कहती, ईश्वर एवं आम मान मध्य कथोपकथन आरंभ हो जाई थाए आज्ञा। ये जो अनुभव, ये जो स्वर्ग खुशीर अनुभव आपण केबे कौन मने आपण केबे कौन अनुभव करिसंती कि आपण केबे कौन ता निज हृदय रे अनुभव करिसंती कि आज्ञा। ता हेउची वास्तवर पूजा। तेणु आम मानक शरीर हेउची ईश्वर का मंदिर आज्ञा। आम्भे माने ईश्वर का निवास स्थान अटंती आज्ञा। आज्ञा मोर एवं आपण का परिचय कौन आज्ञा, मु आपण को एठारे कही रखिया को चाहे, आम्भे माने ईश्वर निवास स्थान अटंती। We are the residents of the living God. We are the residents of the living God. आमे माने सही सत्य जीवित ईश्वर निवास स्थान अटंती आज्ञा। ईश्वर आम मान ठारे बास करती। बुझीपारुचंती आपण एवं मु प्रत्येक मनुष्य बा प्रत्येक व्यक्ति साधारण विषय नुहे आज्ञा। आपण जीवन आपण शरीर साधारण विषय नुहे आज्ञा। या ईश्वर निवास स्थान अर्थ जो ठारे ईश्वर बास करती, निवास करती, तांको रहणी स्थान। We are the residents of the living God. आमे समस्त से जीवित ईश्वर निवास स्थान अटू। आम्भे माने हेउचंती से जीवित ईश्वर मंदिर। तेणु यही शरीर रूपक मंदिर को परिष्कार करी रखिबार आवश्यक अच्छी आज्ञा। यही शरीर रूपक मंदिर रे आपण असुचिकर विषय प्रवेश करांतु नहीं। तेणु असुचि विषय मु आपण को कहली, यही असुचि विषय कौन आम अधिक जानिबा। पवित्र शास्त्र बाइबल यही असुचिकर विषय कौन कहे मु आपण को कहिबी। आमे पाइबा ए विषय पवित्र शास्त्र बाइबल रो माथ्यू लिखित सुसमाचार तार 15 अध्याय 18 पद ठू 19 पद पर्यंत एठारे एही परि लेखा जाइछि, किंतु मुखरु जहा सबु निर्गत हुए ता हृदयरु बाहरे ओ ताहा ही मनुष्य को असुचि करे। ये मनुष्य को कौन असुचि करे आज्ञा? आम मुखरु जहा सबु निर्गत हुए ता हृदयरु बाहरे। आम हृदय आम जो कथा मुखरे कहती से कथा हृदयरु बाहरे, ता ही मनुष्य को असुचि करे। कारण हृदयरु कुचिंता, नरहत्या, व्यभिचार, बेश्यागमन, चौर्य अर्थात चोरी, मिथ्या साक्षी ओ निंदा पर निंदा, ये सबू आम मनुष्य मान हृदय बाहर आज्ञा। यही समस्त ही मनुष्य को असुचि करे। देखंतु आम मनुष्यर हृदय बा
मनुष्यर भितर जा बाहर को से सब विषय मनुष्य को अशुचि करे, किंतु बाहर जो सब पदार्थ मनुष्य भीतर को जाए ताहा मनुष्य को अशुचि करे नहीं। आमे पाटी द्वारा विभिन्न प्रकार खाद्य पदार्थ खाई थांती, भात डाली माछ मांस खाई थांती। ये समस्त विषय बाहर मनुष्य भीतर को जाए, किंतु ये सब पदार्थ द्वारा मनुष्य अशुचि हुए नहीं। किंतु मनुष्य भीतरु तार हृदय भीतरु जो विषय बाहर को आसे से विषय सबू मनुष्य को अशुचि करे। आम भीतरु कौन बाहर को आसी थाए? मनुष्यर हृदय कौन बाहर को आसता है? ना कुचिंता, नरहत्या, व्यभिचार, परनिंदा, वेश्यागमन, मूर्ति पूजा, चोरी, मिथ्या साक्षी, ये सब मनुष्य भीतर बाहर को आसी थाए। आ ये सब विषय मनुष्य को अशुचि करि थाए। आज्ञा देखंतु, एइथिपाई पवित्र शास्त्र बाइबल रे प्रभु कौन कहउचंती ना, प्रभु कहउचंती आउ अशुचि पदार्थ स्पर्श कर नाही। ये अशुचि पदार्थ सबू मु आपन को कहली। आज्ञा ये अशुचि पदार्थ आम हृदय मंदिर रे प्रवेश कराइबा उचित नहीं। आ जदि आम अशुचि पदार्थ को स्पर्श न करिबा तेबे ईश्वर आम मान को ग्रहण करिवे, से आमर पिता हेबे, पुणी आम्भे माने से पवित्र ईश्वरंकर पुत्र कन्या हेबा। यह सर्वशक्तिमान प्रभु कहती। आज्ञा परमेश्वर चाहती आमे पवित्र हेबा पाई। ईश्वर चाहती आमे समस्ते पवित्र हो बा एई मंदिर, एई शरीर रूपक मंदिर को पवित्र करिबा। आज्ञा दिस इज माय रेस्पॉन्सिबिलिटी एंड योर रेस्पॉन्सिबिलिटी। यह मोहर एवं आपण मानकर प्रत्येक मनुष्यर, प्रत्येक व्यक्तिर प्रधान और प्रथम कर्तव्य हेउची तार ए शरीर रूपक मंदिर को पवित्र करिबा। तेणु प्रिय भाई भौणी माने, आमे माने आमर एई ईश्वरंक मंदिर जे कि आम शरीर को आमे कौन पवित्र करुचंती कि? खाली गाधई पड़िले, स्नान करदेले, चिता चैतन्य सजई हो गले, वस्त्र विभिन्न धार्मिक पोशाक पिंधिदेले पवित्र हो जावा, से कथा नुहे। आज्ञा आम हृदय पवित्र हेबार अछि, आम वाक्य पवित्र हेबार अछि, आमर चिंता पवित्र हेबार अछि, आमर देखिबार शैली पवित्र हेबार अछि, शुणिबार कहिबार आम हाथ द्वारा होइतबा कार्य प्रत्येक विषय पवित्र हेबार अछि। आज्ञा यही पवित्रता ईश्वर चाहती। से बाहरर बाहिक पवित्रता ईश्वर देखती नहीं। आज्ञा से आम अंतकरण पवित्र हेबाकू चाहती। तेणु से होचंती आमर सृष्टिकर्ता, आमे होचंती तांकर मंदिर, सृष्टिकर्ता तांकर मंदिर। आज्ञा आ ये मंदिर को जदि आमे नष्ट करिबा विभिन्न प्रकार अशुचि पदार्थ द्वारा, तेबे ईश्वर आमको नष्ट कर देवे, आशीर्वाद देवे नहीं। देखंतु आज्ञा आम्भे माने से ईश्वर को निवास स्थान अटंती। आज्ञा आम्भे माने हेउचंती से ईश्वर को मंदिर। तेणु एई शरीर रूपक मंदिर को, एई शरीर रूपक मंदिर को परिष्कार करिबा मोर एवं आपणकर प्रधान ओ प्रथम कर्तव्य अटे। आज्ञा तेणु से ईश्वरंकर पूजा आराधना नैवेद्य धूप जलाई परमेश्वर आम जीवन रूप धूप, जीवन भल कार्य भल कर्म रूपक धूप परमेश्वर चाहती। आज्ञा आमे माने ईश्वर संतान। से वाक्य कहूँ कि तमे से अशुचि पदार्थ विषय तुम शरीर रे प्रवेश कराओ नहीं, तमे से मन को दूर रे रख, तेबे जाई मु तुमर पिता हेबी आ तुमे मोर पुओ झियो। आमे माने ईश्वरंकर पुओ झियो। आज्ञा सही जीवित ईश्वरंकर पूजा आराधना स्तुति करिया पई ब्राह्मणर आवश्यक नाही। आज्ञा
ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା ପାଇଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଲୋକମାନଙ୍କର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, କିମ୍ବା ପୂଜାରୀର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ, ପଣ୍ଡିତର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା କାହିଁକି ନାହିଁ ନା ଈଶ୍ୱର କହୁଛନ୍ତି ତୁମ୍ଭେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ଅଶୁଚି ପଦାର୍ଥକୁ ନିଜ ହୃଦୟ ରୂପକ ମନ୍ଦିରରୁ ଅଲଗା ରଖନ୍ତି, ନିଜକୁ ପବିତ୍ର କରି ରଖନ୍ତି, ସେମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ ଭଳି। ଆମେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, ସେ ଆମର ପିତା ବାପା। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ବାପାଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଡାଇରେକ୍ଟ ପୁଅ ଝିଅମାନେ ବାପାଙ୍କ ସହିତ କଥାବାର୍ତ୍ତା କରିପାରନ୍ତି, ଆଉ ବାପା ତାଙ୍କ ପୁତ୍ର କନ୍ୟାଙ୍କ ସହିତ ଡାଇରେକ୍ଟ କଥୋପକଥନ କରିପାରିବେ। ଆମେ ଈଶ୍ୱର ଆମର ପିତା, ଆମେ ତାଙ୍କୁ ଡାଇରେକ୍ଟ ସ୍ତୁତି ବନ୍ଦନା କରିପାରିବା, ପୂଜା କରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣଙ୍କର ସ୍ଥାନ ଆଉ କେଉଁଠି? ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ, ଆମେ ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ କ'ଣ କହେ ନା ଆମେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନ। We are the children of God. We are the children of God. ଆମେମାନେ ସମସ୍ତେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା, God's children, ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ। ଆଉ ଯେତେ ଜଣ ବ୍ୟକ୍ତି ସେଇ ସତ୍ୟ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣନ୍ତି, ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱର ସେମାନଙ୍କୁ ନିଜ ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ହେବାର ଅଧିକାର ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା We are the children of God. ବ୍ରହ୍ମଙ୍କ ସନ୍ତାନ, ସେ ଆମର ପିତା, ସେ ଈଶ୍ୱର ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ପିତା ବାପା। ତେଣୁ ପୁଅ ଝିଅ ଏବଂ ବାପା ମଧ୍ୟରେ ଅନ୍ୟ କୌଣସି ତୃତୀୟ ବ୍ୟକ୍ତିର ସ୍ଥାନ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସେଇ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ପ୍ରାର୍ଥନା ମାଧ୍ୟମରେ, ପବିତ୍ର ଶାସ୍ତ୍ର ବାଇବଲ ଅଧ୍ୟୟନ ମାଧ୍ୟମରେ ଡାଇରେକ୍ଟ ସମ୍ପର୍କ ସାଧନ କରିପାରନ୍ତି ଏବଂ କରିପାରିବା। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କର କୌଣସି ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ। ଆଜ୍ଞା ଆମେମାନେ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ବ୍ରାହ୍ମଣ। କାହିଁକି ନା ଈଶ୍ୱର ନିଜେ କହୁଛନ୍ତି କି ଆମେମାନେ ତାଙ୍କର ପୁତ୍ର କନ୍ୟା ଭଳି। ତେଣୁ ଆମେ ଯାହାକୁ ଇଂରାଜୀରେ ଗଡ୍ ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ତାକୁ ଓଡ଼ିଆରେ ଈଶ୍ୱର ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି, ଆଉ ସଂସ୍କୃତରେ ତାକୁ ବ୍ରହ୍ମ ବୋଲି କୁହାଯାଏ। ବ୍ରାହ୍ମଣ କିଏ ନା ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣିଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଯେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କୁ ଜାଣିଛି ବା ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ତାନମାନେ ହିଁ ବ୍ରାହ୍ମଣ। ବ୍ରହ୍ମକୁ ଯିଏ ଜାଣନ୍ତି ସେ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ଆଜ୍ଞା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତି। କାହାର ଅନୁଭୂତି? ଆଜ୍ଞା କାହା ପାଖରୁ ଅନୁଭୂତି? ନା ହେଉଛି ନୂଆ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଏକ ନୂତନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି, ପାପରୁ ପରିଷ୍କାର ହେବା, ପାପରୁ ଧୌତ ହେବାର ଅନୁଭୂତି, ସେଇ ଆମର ପୂର୍ବ ପାପରେ ନିଜେ ମୃତ୍ୟୁ ହେବାର ଅନୁଭବ ଏବଂ ନୂତନ ଜୀବନରେ ପ୍ରବେଶ କରିବାର ଅନୁଭୂତି। ତେଣୁ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଅନୁଭୂତି, ନୂତନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ନୂତନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଏକ ଅନୁଭୂତି, ପାପରୁ ମନ ଫେରାଇବାର ଅନୁଭୂତି। ଏ ହେଉଛି ବ୍ରାହ୍ମଣ। ତାହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଶବ୍ଦର ସଂଜ୍ଞା ବା ଅର୍ଥ। ଖାଲି ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁଳରେ, ବ୍ରାହ୍ମଣ ପରିବାରରେ ଜନ୍ମ ହୋଇଗଲେ ବ୍ରାହ୍ମଣ କୁହାଯିବ ତାହା ନୁହେଁ। ବ୍ରାହ୍ମଣ ଏକ ଜାତି ନୁହେଁ, ଏହା ଏକ ଅନୁଭୂତି। କାହାର ଅନୁଭୂତି ବା କେଉଁଠାରୁ ଅନୁଭୂତି? ନା ପାପରୁ ମନ ପରିବର୍ତ୍ତନର ଅନୁଭୂତି। ଦେଖନ୍ତୁ ନୂତନ ଜୀବନର ଅନୁଭୂତି, ଏହା ହେଉଛି ପ୍ରକୃତ ବ୍ରାହ୍ମଣର ଅର୍ଥ। ଆଜ୍ଞା ତେଣୁ ଯେଉଁ ଲୋକମାନେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ସେଇମାନେ ସେ ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସନ୍ଧାନ ପାଇଛନ୍ତି, ଆଉ ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି
ସେଇମାନେ ହେଉଛନ୍ତି କ'ଣ ନା ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୁଅ ଝିଅ, ପୁତ୍ର କନ୍ୟା। ବ୍ରାହ୍ମଣର ଆବଶ୍ୟକ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆମେ ସମସ୍ତେ ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମ୍ଭେମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ମନ୍ଦିର। ତେଣୁ ଏହି ମନ୍ଦିର, ଏ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବାର ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ମୋର ପ୍ରିୟ ଭାଇ ଓ ଭଉଣୀମାନେ, ମୁଁ ଅଧିକ ସମୟ ନେବା ପାଇଁ ଚାହୁଁନାହିଁ। ଆପଣ ମନେ ରଖିବା ଉଚିତ, ମୋର ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ପରିଚୟ କ'ଣ ନା ଆମ୍ଭେମାନେ ସେଇ ଜୀବିତ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର, ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ନିବାସ ସ୍ଥାନ ଅଟନ୍ତି। ଆମମାନଙ୍କ ଶରୀର ହେଉଛି ସେ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ମନ୍ଦିର। ଏଇ ମନ୍ଦିର, ଏଇ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରକୁ ପରିଷ୍କାର କରି ରଖିବା, ପବିତ୍ର କରି ରଖିବା ହେଉଛି ମୋର ଏବଂ ଆପଣମାନଙ୍କର ପରମ କର୍ତ୍ତବ୍ୟ ଅଟେ ଆଜ୍ଞା। ତେଣୁ ଆସନ୍ତୁ ସେଇ ପବିତ୍ର ଜୀବିତ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ଧନ୍ୟବାଦ କରିବା। ସେଇ ପ୍ରଭୁ ଆମ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଏ ଶରୀର ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି, ଆଉ ସେ ଏହି ଶରୀରରେ ସେ ଈଶ୍ୱର ବାସ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଉପାସନା ପୂଜା 24 ଘଣ୍ଟା 24 ଆୱାର୍ସ ଆମର ଏ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ସେ ଗ୍ରହଣ କରିବା ପାଇଁ ଚାହାନ୍ତି ବା ପୂଜା ହେବା ପାଇଁ ଆବଶ୍ୟକ ଅଛି। ଆମେମାନେ 24 ଆୱାର୍ସ 24 ଘଣ୍ଟା ସେ ସତ୍ୟ ଈଶ୍ୱରଙ୍କର ପୂଜା, ଆରାଧନା, ସ୍ତୁତି, ବନ୍ଦନା ଏ ଶରୀର ରୂପକ ଭିତରେ, ଏ ଶରୀର ରୂପକ ମନ୍ଦିରରେ ଆମ ଜୀବନ ଦ୍ୱାରା, କହିବା ଦ୍ୱାରା, ଦେଖିବା ଦ୍ୱାରା, ଚିନ୍ତା କରିବା ଦ୍ୱାରା, କାର୍ଯ୍ୟ ଦ୍ୱାରା ସେଇ ପୂଜା ଆରାଧନା କରିବା। ସେହି ପବିତ୍ର ଈଶ୍ୱର ସମସ୍ତ ଶ୍ରୋତା ଭାଇ ଭଉଣୀମାନଙ୍କର ମଙ୍ଗଳ କାମନା କରନ୍ତୁ।